My time has come. You must continue your journey without me. Dito mga ka-toxic, gagawa na naman ako ng TikTok second. Dahil Romer rule ko, gagamitan ko yan ng Tigrel. ST, son, pala. Dito walang reaction yung mga kakampi ko, kaya saludo ako sa inyo. Good job! Wait a minute! Who are you? Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não usa minha cabeça, tá começando a ela tá de marquinha de fita, ela não usa Sino gusto magpa-shoutout mga ka-toxic? Comment lang para isa-shoutout kita sa next video.